Consumers who want to have better choices in their lives. Halal adalah nilai signifikan yang membezakan kita daripada negara-negara lain. Trend untuk menjurus mencari barangan halal juga kepada orang-orang yang bukan Islam. It is time for us untuk cari produk yang halal, baik suci untuk kita. Bukan saja makanan tapi juga produk luaran. Masyarakat lebih celik lah tentang kehadiran ubat ataupun saliman halal ni. Adakah masanya untuk kita memperkasakan sijil halal di Malaysia di kala pandemik ini? Stories that tell and explain. More information on kinihalal.com. Hello, Assalamualaikum. Saya Syeda Ismail bertemu kembali dalam rancangan Kinihalal. Okey, kita sedang menonton episod yang kedua. Bual bicara kewangan Islam dibawakan khas oleh CIMB Islamic Bank Berhad. Okey, melihat kepada ekosistem halal di Malaysia, pensijilan dan piawaian sudah ada dalam pasaran. Tetapi bagaimana pula dengan keupayaan syarikat kita ataupun SME kita ataupun industri kita? Kira-kira 98% daripada mereka adalah PKS dan mereka memerlukan bimbingan, wang dan pasaran. Mentorship, money and market. Ini pasti, tiga ni yang mereka perlukan. Meskipun Malaysia mempunyai ekosistem halal, orang kata yang paling komprehensif di dunia, nilai ekspor Malaysia dalam kategori ini masih belum mencapai target yang disasarkan berbanding penggunaan global produk halal. Okey, mungkinkah Malaysia tidak cukup pemain, tidak cukup pengeluar, tak cukup demand atau apa yang untuk memenuhi permintaan dunia? Okey, hari ini saya ditemani dengan 4 orang panelis dengan tajuk yang akan kita bincangkan secara santai. Apa yang diperlukan untuk merancakkan industri halal pasca pandemik? Bersama saya ialah Nur Muhammad Amin Muhammad, Ketua Pembangunan Perniagaan Perbankan Komersial CIMB Islamic Bank Berhad. Amin. Khabar? Assalamualaikum. Puan Syeda sihat? Sihat, alhamdulillah. Yang kita bersama dengan Encik Hafiz Jamaluddin, Ketua Halal Integrated Platform Halal Development Corporation. Apa khabar Hafiz? Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah sihat. Sihat, okey. Baiklah, kita akan bersama dengan suara-suara ataupun wakil-wakil SME. Kita ada bersama saya dengan pada hari ini Eileen Chan, Pengarah Lifestyle Ventures yang Berhad untuk produk Manfuk. Salam sejahtera kepada semua. Saya Eileen Chan dari Lifestyle Ventures yang Berhad. Selamat bertemu dengan Syeda, Nur Muhammad dengan Hafiz.
Okay, thank you so much Eileen for taking this invitation. Kita akan cerita pasal sambal pada hari ini dan seterusnya orang lama dalam industri halal. Kita bersama dengan Muhammad Faizal, pengasas Tanah Merah Tropical Spa, sedang menaiki produk Tanah Merah. Faizal? Assalamualaikum. You make me sound so Waalaikumsalam. old. Waalaikumsalam. Semua dalam ni semuanya old. Semua berjiwa muda. Okey, berceritakan tentang jiwa muda, kita bermula dengan seorang yang berjiwa muda, Encik Muhammad Amin. Apakah yang diperlukan lagi untuk kita rancak industri halal ni, bukan sekadar pensijilan, Encik Amin? Silakan. Terima kasih Puan Syidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat berbesar hati kerana dapat bersama-sama dengan program kita hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada Encik Hafiz, Encik Faizal, Puan Eileen, dan juga terima kasih kepada pihak Malaysia Kinihalal. Seperti yang kita tahu, pasaran halal kini sampai mencecah hampir 2.02 trilion US dollars. Itu satu jumlah yang sangat besar. Ianya berkembang pada kadar 4.1% setiap tahun. So kita jangkakan pada tahun 2024 nanti pasaran halal ini akan berkembang sehingga menjadi lebih kurang 2.4 trilion US dollars. Ini merupakan pecahan-pecahan daripada produk-produk halal yang melibatkan contohnya macam food and beverages, pharmaceutical, kosmetik, fashion ataupun hasil-hasil produk pertanian dan berbagai-bagai lagi. Tapi yang 5 sektor yang saya cakap itulah penyumbang-penyumbang antara yang terutama dalam sektor halal ini. So kalau kita lihat ke belakang ini banyak jenama-jenama besar. Contohnya banyak jenama-jenama contohnya macam Johnson misalnya. Mereka world player ni sekarang mula masuk ke pasaran halal. Mereka melihat pasaran halal ni satu pasaran yang sangat besar dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Peluang itu sangat besar. So kenapa kita kata sangat besar? Kerana pertumbuhannya sangat cepat. Populasi penduduk Muslim bergerak bertambah begitu pantas dan juga pengguna-pengguna yang bukan Muslim juga sekarang ini sudah mula mempercayai bahawa produk yang disertifikatkan halal itu merupakan produk yang lebih kualitinya dari segi kebersihannya, dari segi kandungan bahan-bahannya dan pelbagai lagi. Kalau kita tengok Malaysia menduduki tangga yang tertinggi dalam 8 tahun berturut-turut di dalam Global Islamic Economic Indicator, menunjukkan bahawa Malaysia ini adalah satu negara yang sangat begitu potensi untuk berkembang lebih lagi dalam sektor halal ini. Tapi bila kita lihat dari segi playersnya dan dalam Malaysia ini, 38% daripada GDP negara disumbangkan oleh pihak SME, tetapi banyak SME kita terkebelakang dari segi menceburi pasaran halal kerana kekurangan kreativiti saya rasa ataupun kekurangan mereka faham mengapa produk halal ini bukan hanya sekadar saya pengeluar Bumiputera ataupun saya pengeluar Muslim, saya boleh rest assured saya punya produk halal insya-Allah. Tak boleh begitu. Sebab apa? Pasaran sekarang terlampau besar, terlampau meluas. Setiap barangan perlu disertifikasikan dengan cara yang betul-betul orang kata dipercayai oleh masyarakat umum, lebih-lebih lagi masyarakat antarabangsa. Walaupun ada produk-produk barangan SME kita yang telah pun disahkan halal, tapi kebanyakan daripada mereka juga tidak dapat menembusi pasaran antarabangsa sebab kekurangan dari segi pensijilan yang lain-lain. Contohnya dari segi GMP-nya ataupun GMP ni untuk di Malaysia, ISO 22000 untuk barangan produk makanan dan minuman sebagainya. Maybe MPRA dari segi pharmaceuticalnya ataupun pelbagai pensijilan yang lain-lain. So mereka bila tidak dapat pensijilan yang crucial ini, yang penting ini, mereka tidak dapat menuju ke hadapan. Apa yang mereka boleh buat? Mereka boleh meluaskan lagi certification, jenis-jenis certification yang mereka mengikuti ataupun berdasarkan kepada keperluan setiap barangan mereka. Contohnya kalau mereka mengeluarkan barangan makanan dan minuman, ISO 22000 adalah satu benda yang sangat penting untuk mereka dapat menembusi pasaran antarabangsa. Itu nombor satu. Nombor dua, kalau kita lihat dari segi pemasaran tempatan even, banyak pengguna kita telah mula evolve, mula membeli barangan melalui atas talian online, orang kata online business. Sebab apa? Sebab perubahan ekosistem ekonomi lately memaksa
mereka daripada pergi jalan-jalan di shopping mall, retail ke apa ke, membeli barangan melalui e-commerce. Bila dah terpaksa, mereka dapati tiba-tiba menjadi satu macam seronok pula beli pakai e-commerce ni sebab mudah, cepat dan mereka dapat harga yang jauh lebih murah berbanding dengan kalau mereka beli di retail begitu. So pihak SME perlu juga melihat ini satu keperluan sebab mengadakan satu produk yang halal penting, mendapatkan sijilan sesuai penting, tapi untuk mereka tap peluang-peluang pasaran yang ada di luar sana juga sama penting sebab kalau mereka ketinggalan atau terlambat melihat potensi-potensi sebegini, mereka semakin hari akan semakin terkebelakang. So mereka-mereka yang dah lama ke depan akan mencakupi pasaran ini lebih banyak dan lebih banyak, lebih banyak dan lebih banyak. Itu nombor 2. Nombor 3, saya suka nak sentuh sedikit berkenaan dengan database. Kerana SME kita bila dia dah mula melihat banyak customer mereka yang datang membeli dengan mereka, satu kurungan dalam mereka mentadbir perniagaan mereka ialah kekurangan database pelanggan-pelanggan mereka. Sepatutnya mereka harus mengadakan satu sistem ataupun kalau kita tak dapat adakan satu software ke apa dengan cara menggunakan software yang biasa, contoh macam Excel ataupun yang software yang biasa kita guna dalam dalam Windows for example. Ambil database customer ni. Kenapa? Sebab customer ini merupakan satu average customer yang membeli barangan mereka. Contohnya dari segi peringkat umur, dari segi jantina, dari segi di mana mereka tinggal contohnya ataupun dari segi sosioekonominya. Benda ini akan membantu mereka menghasilkan satu konklusi yang mana customer lingkungan ini adalah pelanggan saya. So, bila dia buat marketing, bila dia buat promosi ataupun dia bila memasarkan barangan dengan, dia akan target pada customer yang jenis begini. So, bila berlaku begitu, pasaran dia ataupun jualan dia akan lebih rancak. Kalau boleh saya tambah sikit lagi, kita lihat pada pandemik yang lepas, kita lihat bagaimana CIMB telah membantu beberapa usahawan Bumi Putra, membantu usahawan di luar sana menceburi bidang e-commerce. Ternyata mereka-mereka yang cepat adapt pada e-commerce ini berdiri lebih tinggi berbanding dengan pesaing-pesaing mereka yang lain. Terima kasih Puan Syil. Okey, menceritakan tentang teknologi dan juga kita ke arah pendigitalan, kita akan bersama dengan Encik Hafiz Jamaluddin. Okey Hafiz, saya difahamkan Halal Integrated Platform baru saja dilancarkan oleh Halal Development Corporation. Bolehkah ceritakan bagaimana agaknya HIP ini boleh merancakkan lagi industri halal, Hafiz? Okay, terima kasih Syeda. Assalamualaikum semua. So untuk makluman, HIP ni kita baru launch dalam 5 bulan lepas lah, iaitu 9/9/2021. So jadi kalau saya boleh share sikit, HIP ni sebenarnya dia punya tujuan adalah untuk kita kumpulkan semua player-player dalam halal industri ni supaya kita boleh hostkan player ni dalam satu ekosistem. Sebab sebelum ni bila orang nak buat bisnes halal, dia nak cari supplier lah apa semua tu, dia kena source out. So dia ada the effort is a lot lah. So jadi sekarang ni the basic idea is kita nak kumpulkan semua dalam satu platform. Tapi in the long term, apa yang kita nak buat adalah kita sebenarnya kita nak ada visibility untuk halal industri supaya kita boleh buat intervention program yang sesuai, yang lebih targeted. Tapi untuk industri pula, kalau macam tadi Cik Amin ada mention kata kalau business owner dia kena ada data customer dia boleh identify apa persona customer dia supaya dia boleh tahu macam ni dia buat marketing. Tapi untuk HIP kita akan kumpulkan data berkenaan dengan service provider yang boleh diguna pakai oleh business owner sendiri. Jadi dekat sini HIP ni bila siapa-siapa yang masuk dia ada akses kepada servis-servis yang diperlukan oleh halal industri. Sebagai contoh, katakanlah nak cari halal logistik ataupun servis sertu ataupun market access, semua tu kita make it available dalam Halal Integrated Platform. Satu lagi yang saya nak tekankan kat sini, bila kita bercakap berkenaan dengan HIP ni, member-member yang kita invite adalah daripada bisnes yang belum lagi dapat CJ halal dan juga yang sudah dapat.
Yang belum ni kita nak bagi encouragement, kita nak bantu dia supaya dia dapat CJ halal. Dan yang mana yang dapat ni kita nak cuba bawa dia, kita nak groom dia sebab kalau untuk makluman semua HDC ni dia bawah MITI kan, agensi MITI. Jadi kita punya end goal adalah kita nak create more halal exporter. So hopefully dengan HIP ni sendiri kita dah boleh berjaya cover daripada start daripada nano. Sebelum ni orang panggil micro business, sekarang rupanya ada lagi satu nano business all the way up to become exporter. So that is actually the aspiration dalam HIP ni sendiri. So kalau kita nak bercakap berkenaan macam mana nak merancakkan, kalau kita tengok COVID ni sendiri adalah the best CIO. Maknanya COVID ni dah banyak beri kesedaran kepada bisnes supaya jangan rely 100% on the brick and mortar, but you have to go into technology. Jadi 2022, in fact daripada 2021 kita dah mula, tapi dalam 2022 ni kita punya fokus adalah untuk kita memperkenalkan teknologi-teknologi di dalam halal industri. Sebab bila kita bercakap pasal halal industri, banyak yang akan fikir this is a traditional business, cottage business and whatnot. Tapi apa yang kita nak buat sekarang, kita nak bawa masuk e-marketplace yang boleh membantu bisnes-bisnes ni untuk pergi ke pasaran luar. Kita nak bawa teknologi seperti cloud kitchen, OEM manufacturing, IoT, big data. Ini adalah teknologi, the digital element yang perlu ada dalam halal industry itself. Itu adalah aspirasi kita untuk 2021. So hopefully dari situ kita dapat membuka lagi banyak peluang kepada kita punya business owner dalam halal industri. Itu secara ringkasnya lah. Okey, Hafiz, ini semua jadi kena register saya difahamkan kena register atau bagaimana dengan HIP ni? Dia kena register sebabnya macam saya cakap tadi, dia adalah database. Meaning to say bila register kita perlukan data daripada business owner tu. Bayangkan macam Google Map. Awal-awal dulu bila Google Map keluar kosong, tak ada apa-apa. Tapi bila orang dah masukkan data kat mana location dia, ni kedai apa, dia buka pukul berapa, apa review dia. So the more data that people put in, kita panggil ni the concept of crowd sharing lah. The more data people put in dalam kita punya HIP, the better it becomes. And of course data tu kita share balik kepada industri. Sebagai contoh, katakanlah bisnes tu dia ada sebagai contoh Puan Ilin punya bisnes lah dia ada ingredient, dia ada dry ingredient dan whatnot. Kalau dia masuk dalam produk tu, kita sedang membangun satu modul nama dia Halal Ingredient Database. Jadi tool ni boleh diguna pakai oleh sebagai contoh kata sesuatu restoran, dia nak dapat kasi halal, dia boleh guna yang ini dan secara tak langsung kita dapat connectkan restoran ni dengan Puan Ilin punya bisnes. Itu kita punya aspirasi dalam HIP ni. Okey, bercerita tentang aspirasi ni kita berbalik kepada kita punya suara-suara ataupun wakil-wakil SME. Kita mulakan dengan Ilin, lepas tu kita dengan Faizal. Saya faham Faizal tu tak sabar nak bagi tahu, nak share dia punya pengalaman. Dia tengah standby nak bagi tahu, nak share dia punya cerita. Kita nak kena move forward Faizal. Okey Ilin, ceritakan sedikit bagaimana anda start dengan bisnes ini dan pengalaman anda sendiri Ilin. Silakan. Okay, terima kasih Puan Syilda. Okay, actually Lifestyle Ventures yang berhad ditubuhkan pada tahun 2003 oleh saya dengan mendiang suami saya. So pada masa itu kami memang hanya mempunyai sebuah pejabat di salah satu bilik yang paling kecil di apartmen kami sebab kami tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk menyewa pejabat. Tetapi apabila supplier dan customer datang ke pejabat kami, dia terkejut sebab pada masa itu saya sudah mempunyai seorang bayi yang bermain di ruang tamu. So they just can't believe it. So oleh itu ini menyebabkan kekurangan keyakinan oleh pelanggan. Tetapi oleh kerana kami tidak mempunyai capital dan wang, kami berusaha dengan berlebih bersungguh-sungguh supaya dapat memiliki pejabat sendiri. Oleh itu pada tahun 2007 kami berjaya memiliki sebuah kilang kecil di kota Kemuning. So sebelum 2007 itu actually kita bermula dengan menjual cili kepada kilang pembuatan sos cili. Ada masanya yang mana kami mempunyai cili yang banyak tetapi permintaannya sedikit. Oleh itu kami terpaksa buang cili tersebut kerana cili mempunyai kitar hidup iaitu shelf life yang pendek. So apabila kami mempunyai kilang di kota Kemuning, disitulah kami memulakan penyelidikan untuk membuat paste cili. Objektifnya ialah untuk meningkatkan produktiviti pelanggan kami kerana mereka hanya menggunakan paste cili tersebut, pump ke dalam cooking tank, masukkan bahan dan ia telah boleh dijadikan
sos cili, iaitu finish product mereka. So oleh itu pada tahun 2017 kami telah berpindah ke Kampung Jawa iaitu Seksyen 36 di mana kami menambah baik pensijilan kami dari ISO 22000 ke FSSI 22000 pada tahun 2018. Kami juga melabor dalam teknologi estetik packaging untuk menghasilkan paste cili yang lebih berkualiti dan tahan lama 12 bulan di suhu bilik. Dan daripada itu kami juga customize Korean chili paste, extra hot sriracha, Korean chili sauce, garlic paste dan banyak lagi untuk pelanggan kami. Okay, sangat-sangat terinspirasi dengan Ilin kan, betul tak Cik Amin dengan juga Hafiz dengan juga Faizal, because sebab apa? Dia orang kata dia sangat expert dalam cili. Dia memang hanya mengkhusus kepada cili. Itu saja yang dia tahu. Kalau tomato dia mungkin tak expert kot, dia hanya cili saja. Okay, from cili we're going to natural beauty products. Faizal, berapa lama sudah agaknya tanah merah dan abang kata berkecimpung dalam bisnes ini dan juga pengalaman anda dalam industri halal? Silakan Faizal. Assalamualaikum. Thank you very much for inviting me. Actually, to be very honest, our business ni banyak kita mulakan bukannya kita buat tanah merah. Kita masa mula-mula tu kita buat contract manufacturing. We buat untuk different client. Ada yang kecil, ada yang besar, multinational and all that. Kita punya konsep ni daripada mula kita nak buat produk yang premium tapi tak mahal, you know, mesti selamat, mesti efektif and all that. So, and alhamdulillah we managed to get some really good client lah along the way. Tapi bila kita dah buat produk sendiri, produk orang, lama-lama kadang bosan juga tau, you know, pasal kita kali kita nak buat, kita kena ikut dia punya konsep, you know, dia punya marketing, kita tak ada say. Dan bila kita makin lama, kadang-kadang bila dia punya sales tu tak boleh buat apa-apa. You know, kadang kita nak cuba bantu juga kan, tengok produk ni memang kita tahu bagus, tapi kita tak boleh buat apa-apa pasal kita tak ada pegangan kepada brand tu. So lepas tu itulah lama-lama sikit-sikit tu kita mulakan dengan produk tanah merah. Memula produk tanah merah ni hanya konsep. Kita hanya buat 8 produk saja. Ini many years ago. And the concept itu actually nak tunjukkan kepada orang macam mana this is the future. Must be human friendly, animal friendly, eco friendly. So original 4 produk, 4 sabun dengan 4 spray. Itu je lah kita bawa. Kiri, kanan, every time kita pergi exhibition kita tunjuk tu je lah. Tapi bila masa kita pergi, orang suka konsep tu. Walaupun it's very early, people like the concept of, you know, eco packaging, recycle brown paper. Tapi banyak juga orang kutuk. Orang cakap kenapa macam belacan lah, kenapa tak pakai kotak cantik lah, kenapa kotak warna coklat lah. Orang tak pemula tak faham sangat kan. So tapi kita tengok bila kita pergi international market, kita masa tu kita banyak buat alhamdulillah Madrid also support untuk kita pergi international exhibition. Madrid banyak membantu kita. So tapi bila kita tunjukkan, kita bawa showcase kita ni, memang the international market love the concept. Yes. And that's why after a few years kita then my sisters and I, Tanah Merah ni family business for those yang tak tahu. My sister and I, dia cakap, why don't kita focus a bit on Tanah Merah. Kita besarkan lagi the range of product, you know, pasal my mom also is a traditional herbalist. So banyaklah pengetahuan mengenai herbal, jamu lah, lulo lah, mangil lah, scrub and all this sort of thing, beauty product. So itu, and then kita start investing into the brand. Daripada 8 produk sekarang kita ada dekat 200 lebih produk. Daripada hotel range, retail range, kepada professional range. Kalau siapa ada spa dia nak beli kilo, kita buat all very professional. And that's how we started growing. And then masa kita memula buat tu, kita banyak fokus kepada produk tu being natural, tapi tak semestinya halal certified. Tapi of course, pasal kita ni, kita orang Islam kan. Memang by virtue of kita orang Islam ni, all our product is halal. You know, memang kilang pun tak ada benda yang tak halal. You know, everything semua dalam tu halal. So and like macam apa Tuan Noh cakap lah, kita mulakan, kita start doing a lot of certification. Of course kita dapat GMP
And then kita fokuskan kepada ISO. Every year the ISO is upgraded. Every 2 years the ISO is upgraded. And then bit by bit we started improving on our quality. And then bila kita deal dengan contract manufacturing multinational, especially big multinational, dia punya standard is so high. So kita tak ada pilihan. Kalau kita tak ikut dia punya standard, memang tak boleh buat. So kita kena rombak balik our standard, much more strict than standard yang Kementerian Kesihatan bagi. So kita follow the multinational punya standard. These are really big multinational company. And that's how we started improving. And then we use our knowledge in manufacturing, formulasi, dan kita fokuskan kepada tanah merah. Tanah merah ni is our heart and soul lah. All our love, all our knowledge, all our philosophy, semua kita masukkan kepada tanah merah. So that's why tanah merah ni memang we are very serious about the brand. So over the years, kita tengok masa tu pun orang start cakap pasal halal, kita pun cakap okay lah, might as well, another certification kan. Kita orang suka certification, my staff tak suka lah, banyak kerja. Kita orang suka certification ni pasal it's easier for us to go international bila kita ada certification. And that's how we started buat more standardize our process and all that. Our SOP is fantastic lah. And ini banyak orang tak tahu, especially kalau you dah ada certification, ada SOP, ada audit trail ni, it will save your life. Kalau macam ada apa-apa masalah, you can fight against it because you ada audit trail. And we have been in a few position where people accuse us of doing certain things which we didn't do. Tak tahulah, itu dia dengan Tuhan lah. Tapi kita bukan dengan audit trail, it is not possible. So saya cakap, you can check our audit trail. So benda macam ni, especially kalau you nak masuk international, alhamdulillah recently kita dapat, we are recognized as an Amazon brand. We are recognized by Amazon US. Kita dah start jual kepada Amazon in US. Produk kita pun dah sampai ke US sekarang, tapi melalui distribution of Amazon. Nak dapat certification, nak jadi Amazon brand tu, nak certified the product tu, bukan macam kat CD senang je nak masuk Shopee, tak payah apa-apa, masuk je. Amazon, my god, dekat 4-5 bulan. Dindong, dia punya required documentation. Kalau kita tak ada all this GMP, ISO, the vegan certification daripada UK, tak akan dapat boleh masuk sekarang Amazon. Because Amazon sekarang they're very strict. So and of course Amazon don't require halal, tapi I can see there's a lot of advantage kalau kita jadi kita dapat also as a halal brand. Because halal sekarang ni bukan saja tak ada babi. Halal sekarang ni dia fokus kepada kebersihan, dia fokus kepada keselamatan, dia fokus kepada even for me lah, halal dan thayyiban ni tak boleh beza. Kita banyak fokus pada halal. So Ilin, thayyiban, just for your information, is the intention in doing something. It's not limited only to the ingredient. So that's why when it come to halal, the thayyiban is so important. Kalau kita produk kita halal macam mana pun, tapi kalau kita bayar bribe, the transaction is haram. So the product also is haram kan. So kita banyak fokus only kepada halal, tapi kita also should focus kepada halal dan thayyiban. By right, it shouldn't be separated. Okay, thank you very much. Okay, thank you so much Faizal. And yeah, betul. I'm really inspired by what you said just now. And Cik Amin kan, when you see Elaine dan juga Faizal, and you can see both products and both companies are actually a true identity of Malaysia kan. These are the things, these are the orang kata produk-produk ataupun services yang kita patut banggakan, patut kita kibarkan di luar sana kan, betul tak? And what is it that maybe CIMB can help, maybe HDC ataupun agensi kerajaan yang boleh bantu mereka ini, because I can see keunikan Elaine, chili, okay, chili kegemaran semua orang, tak ada siapa yang tak suka chili, okay, and also Faizal, natural products coming from Malaysia, okay, and I even have their lime cafe, okay, kita duk sibuk dengan lavender bagai kan, betul tak Faizal, but actually we have here 5 purut kan, essentially 5 purut tu. Okay, Encik Amin, mungkin perhaps you can tell us, apakah yang ditawarkan pula kepada CIMB Islami kepada usahawan-usahawan halal di Malaysia ini. Silakan Encik Amin. Terima kasih Puan Cidah. Kalau dapat kita sharekan slide yang saya cadangkan.
Okay. Di CIMB sementara satu. Okay. Apa yang kita buat di CIMB, kita melihat satu halal ini merupakan satu ekosistem yang mana dengan certification saja tidak memadai. Dia perlu dibantu apa lagi selepas itu untuk kita bantu SME kita untuk lebih berdaya saing, lebih maju ke hadapan dan berdiri sama tinggi dengan pemain-pemain antarabangsa di luar sana. So kita mengadakan satu package yang kita panggil CIMB Halal Biz Ready. Di dalam CIMB Halal Biz Ready ini kita memberikan beberapa solusi ataupun potential solusi kepada semua pihak SMEs yang berkecimpung dalam halal. Bukan saja dari segi certification, malahan mereka-mereka yang sudah certified halal, mereka juga boleh terlibat dalam Halal Biz Ready CIMB ini. Dalam Halal CIMB Biz Ready ini, apa yang kita bantu mereka? Kita bantu mereka dari segi contoh dalam peringkat pertama, kalau kita tengok financing tu memang adalah salah satu daripada bank punya bread and butter punya business ialah memberikan financing kepada SME kita. Tapi financing ini sama, kita pergi mana bank A, bank C, bank D, bank E pun dia akan bagi financing yang sama, jenis rate yang mungkin berbeza sedikit tapi dari segi cara financingnya lebih kurang sama. Contohnya macam term loan, cash line ataupun term financing, cash line ataupun trade financing, begitu. Tapi apa yang membuatkan kita lebih unik berbanding dengan yang lain-lain ni ialah kita lihat dari segi lebih lengkap lagi dari segi pada halal ekosistem ni. Contohnya macam standard. So bila macam Tuan Faizal cakap tadi, standard meletakkan mereka tinggi sedikit berbanding dengan yang lain-lain. Sebab apa? Bila kita ada satu standard yang sesuai dengan permintaan antarabangsa, kita sudah ada satu tempat yang boleh pergi lebih jauh lagi berbanding dengan yang mereka yang tak ada standard. So dengan standard ini kita bekerjasama dengan pelbagai pihak di luar sana, pihak profesional di luar sana untuk membantu pihak SMEs ni dari segi mengetahui di manakah mereka ketika ini untuk mereka mencapai sesuatu standard itu. Kita akan assess dia, melihat di mana kekurangan dia, mana kelebihannya ataupun kedudukannya sekarang. So melalui syarikat-syarikat profesional yang kita engage ni, mereka dapat memberi consultancy service pada pihak SME ni, bagaimana cara untuk mereka memulakan proses akreditasi ataupun mendapatkan standard yang sesuai yang bergantung pada perniagaan mereka itu. Itu nombor satu. Nombor dua, kalau kita lihat dari segi halal ekosistem, dari segi logistik dan warehousing, banyak antara kita yang tersilap walaupun kita produce barangan halal, tapi bila kita buat penghantaran ke sesuatu tempat contohnya, mungkin especially bila kita punya produk tu kita punya shipment tu tak penuh satu lori contohnya, tak penuh satu lori, terpaksa berkongsi dengan produk-produk lain sebab forwarding tak boleh angkat barang kita saja. Kalau barang kita tak penuh satu lori, rugilah dia sebab dia kena bayar transportation cost apa benda semua sekali. So dia terpaksa bercampur dengan barang-barang lain. So di manakah kedudukan halal ketika itu? Itu yang kita banyak yang mempertikaikan perkara ini. So dari segi itu kita bekerjasama dengan beberapa pihak di luar sana, segi logistik dan juga delivery service, untuk memastikan bahawa setiap barang yang customer kita yang dah certified halal ni hantar ke pelanggan dia, end to end proses semua melibatkan halal, proses yang halal. So memberi kelegaan kepada pihak yang penerima tu nanti, bila dia terima barang kita, dia pasti dan yakin bahawa produk kita halal dari factory kita, halal dalam perjalanan sampai ke factory-nya, dan bila sampai ke tempatnya customer kita, halal tu dapat dikekalkan. And then dari segi development pula, kita bekerjasama dengan beberapa pihak, contohnya dengan HDC, dengan Matrik, untuk memberi ilmu-ilmu yang baru kepada SME kita supaya mereka lebih berdaya saing. So contohnya macam yang Puan Hafiz cakap tadi, data collection contohnya. So data collection ini macam HDC buat, dia sharing antara SME yang participate dengan program tu nanti. So mereka dapat advantage dari situ dan mereka dapat mempasarkan barang mereka dengan cara yang lebih baik. Dengan Matrik misalnya, kita bersama dengan Matrik dengan beberapa agensi kerajaan lain untuk kata packagekan halal dan juga green together.
dari satu produk yang lebih lengkap untuk dipasarkan ke luar negara, menjadikan produk yang kita tadi tu lebih orang kata berdaya saing berbanding dengan sama tinggi dengan produk-produk antarabangsa, produk-produk terkenal yang lain. So macam yang saya cakap tadi yang awal tadi, e-commerce kita membantu SME kita untuk mereka kalau mereka nak katakan mereka nak pergi ke e-commerce tapi mereka tak tahu macam mana mereka nak startkan e-commerce tu, macam mana nak startkan platform mereka sendiri ataupun macam mana nak mulakan buat website begitu. Kita bantu SME ini dari segi mana kata bimbing tangan mereka dan bawa mereka ke hand holding mereka ni, bawa ke mereka ke tempat-tempat yang kenalkan mereka kepada syarikat-syarikat yang kita bekerjasama, contohnya macam Shopmatic, Easy Store, beri mereka pengetahuan yang bagaimana nak buat website, bagaimana nak integratekan itu dan ini, menjadikan mereka lebih atraktif kepada pasaran di luar sana dan bermacam-macam lagi. Last kali kita tengok bila dah ada website, bila dah ada program development yang sesuai, bila dah ada logistik servis yang mantap, halal certification pun dah ada awal tadi. Payment solution pula, kita tengok macam mana cara payment solution yang dapat kita bantu syarikat-syarikat SME ni. Kalau dia nak adakan payment solution, contohnya jual e-commerce, dia tak boleh nak kata e-commerce nak buat cash on delivery pada setiap masa. Banyak customer yang tak nak buat cash on delivery pada setiap masa. Mereka ada yang nak bayar in advance supaya dapat barang tu nanti. Mereka tak perlu nak ada kat rumah, nak tunggu orang kurier tu datang kena bagi duit ke apa gitu kan. So kita adakan pelbagai jenis payment solution untuk pihak-pihak SME kita ni, memudahkan mereka. Sebagai satu contoh yang suka saya nak sebut ialah Duit Now, QRP, di mana pihak CMB kalau kita tengok kedai-kedai retail yang biasa, kita tengok ada QR code di atas kaunter masing-masing. Kalau kita tengok ada yang Tashengo, ada yang Panda, bukan apa? Bermacam-macam lagi yang bank-bank lainnya, yang bank lainnya semua sekali kan. So kalau kita lihat itu satu kekusutan atas kaunter tu, banyak sangat QR code tu kan. So, bila customer nak pilih mana satu dia nak pilih, apa kita buat? Kita adakan satu QR code, kita letak kat situ CIMB, dia pakai bank-bank lain ke ataupun dia pakai Tashengo ke, dia pakai yang jenis e-wallet yang lain-lain tu, boleh gunakan satu QR code tu saja untuk mereka terus buat payment kepada SME kita yang kita bantu. On top of that, kita bantu dari segi macam Tashengo e-wallet dan bermacam-macam lagi. So semua yang kita cakap ni melibatkan SME, sama ada mereka yang sudah ada certification ataupun yang belum ada certification. Kita bantu dari segi memberi segala kelebihan, segala solusi-solusi yang patut mereka ada untuk mereka lancarkan lagi perniagaan ni. Ada juga yang bertanya, kalau begitu awak bagi saya standard, kenalkan pada syarikat-syarikat yang boleh bantu saya dari segi mendapatkan standard, memperkenalkan syarikat-syarikat yang bantu saya dari segi logistik dan juga development program, e-commerce juga bagi juga bantu semua sekali. Kalau saya tak ambil financing dengan pihak SMB, okey, tak ada masalah, sebab kita bukannya melihat perkara ini semestinya SME itu kena ambil financing kita. Kalau dia tak ambil financing kita sekalipun, kita melihat bila dia berkembang besok, bila dia berkembang maju, dia dah dapat macam-macam bantuan dari segi menguruskan perniagaannya. Bila dia dah berkembang maju, dah besar, permintaan terlampau banyak, dia perlukan modal untuk dia membesarkan lagi perniagaannya. Masa itu mungkin dia perlukan bantuan keuangan dan ketika itulah pihak SME akan datang, okey, mari kita bantu pula dari segi keuangan. Tapi kalau sekarang ni pihak SME tak perlukan bantuan keuangan, tak ada masalah. Kita dengan besar hati dapat membantu mereka dengan perkara-perkara yang lain untuk mereka meningkatkan perniagaan mereka, insyaAllah. Okey, terima kasih Tuan Nur. Okey, kalau kita lihat di crawler di bawah ini, untuk bagi mereka yang berminat ni untuk mengetahui tentang package-package yang telah diberikan oleh CIMB Halal Biz Ready, boleh layari di cimb.com.my Halal Biz Ready, ataupun boleh menghubungi Tuan Nur terus melalui bizready@cimb.com. Betul, terus itu pergi kat Tuan Nur tangan kan? Ya, boleh. Kan? Saya ada access dengan email, insyaAllah. Okey, nampaknya boleh. Boleh ya. Sangat-sangat komprehensif kan Eileen, daripada from end to end, orang kata kan, begitu juga dengan daripada start, kalau dikata bukan hanya setakat financing tetapi daripada start development sampailah kepada payment method. Okey, kepada Hafiz ya, saya ada soalan di sini tapi kejap lagi lah mungkin kita akan ajukan soalan apa itu cloud kitchen. Hafiz, anda telah pergi ke baru-baru ni telah juga
pergi HIP telah pergi ke Expo Dubai 2020 dan mungkin boleh ceritakan sedikit apakah yang boleh dilihat oleh Hafiz kejayaan sebuah syarikat yang untuk menembusi pasaran halal ni? Okey, dia kalau kita nak bercerita berkenaan dengan kejayaan syarikat nak menembusi pasaran halal ni, dia ada dua lah. Saya selalu kategorikan kepada dua. Satu is domestic. Domestic pun dia ada challenges dia, dan juga international. So jadi untuk domestik ni biasalah, I mean of course macam kita cerita tadi, SME ni dia selalunya dia mungkin dia rasa tak penting nak dapat CJ halal apa semua. Jadi dia akan ada sampai satu masa di mana bila dia nak masuk retail store, kat situ dia ada keperluan-keperluan berikut. So jadi yang itu adalah satu. Dan nombor dua, selalunya kebanyakan company bila dia nak keluar ke international, dekat situ selalunya mungkin dia ada CJ halal, tetapi selalunya dia terlupa dua perkara lah. Satu, dia punya capacity untuk produce big production. Kalau ada tiba-tiba ada big order, selalunya banyak yang company-company kita kalau keluar, bila dapat big order dia tak boleh memenuhi keperluan tu. Itu number one. Number two, bila dia keluar sana, dia selalu kena ingat bahawa walaupun produk tu famous di dalam country, dalam kita pun domestic dia famous, tapi bila dia keluar sana dia kena buat balik marketing. Dia kena buat balik product awareness kepada pasaran luar. Jadi bila kita nak bercakap berkenaan dengan kejayaan tu, selalunya saya selalu lihat kalau produk mana-mana yang berjaya menarik demand di luar dan dia dah ada nama di luar, yang itu adalah satu-satunya produk yang berjaya penetrate pasaran luar. Dia maknanya dia dah memenuhi dua perkara tu lah. Satu, dia ada capacity untuk produce dia punya barang and fulfill all the orders. Number two is dia create that demand and orang kenal produk tu. Okey. Itu untuk luar negara lah. Okey. Jadi ialah cita rasa korang kata yang pasal cita rasa ni kita kena cerita dengan Faizal sekejap lagi sebab Faizal ada pengalaman memasarkan produk-produk dia, if I'm not mistaken, sampai ke Jepun dan sebagainya. Elaine mungkin nak cerita sikit apakah mungkin keluhan ataupun bukanlah keluhan, mungkin halangan-halangan yang mungkin hadapi ketika memasuki pasaran halal ini? Halangannya ialah actually bagi saya halangannya ialah referral. Macam example, kita nak explore ke export, example saya nak export ke UK, saya perlukan seorang pengimport yang memang ada credibility and then yang ada extensive network dekat UK. Sebab sebenarnya kita tu nampak itu ialah, bagi saya rasa macam kau cakap saja, tapi bila buat tak boleh. So oleh itu kita perlukan connection yang betul, yang mana mereka boleh membantu kita untuk spread the wings. So therefore, because I find that because in year 2020 we started off with the product mangkuk. Okay. So mangkuk is actually the sauce dalam bentuk botol. Pada masa sebelum itu memang kita tak buat produk dalam bentuk botol, kita buat dalam bentuk box, iaitu 20 kilo, 200 kilo. So bila COVID hit us, very badly, we were being affected very badly, and I decided to diversify business kami B2C. Sampai sekarang, produk kami telah berjaya mendapat CJ halal dengan CJ vegan daripada UK. Itu salah satu langkah yang perlu kita ambil sekarang ialah untuk mendapatkan referral ataupun Okay, there seems some audio issue with Elaine. Tidak mengapa, kita teruskan bersama dengan Faizal. Faizal, I understand that your products right now are in Hong Kong, Vietnam, Japan and Germany, and potentially trying to penetrate the UK market. And perhaps you can tell us your, bagi nasihat macam mana agaknya, apakah yang Elaine boleh lakukan? You know, she's looking for some distributor in UK dan sebagainya. Faizal. Actually, one thing I noticed lately, because previously the way kita buat, especially kalau kita nak buat international marketing ni, or
our traditional way of doing things is always kita go for the exhibition, waiting there, tunggu, hopefully somebody will come and meet the right partner. And then kebanyakan orang bila dia buat satu exhibition, they don't get anything, they came back, oh, it's a waste of my time. It's never a waste of your time because you're learning every time. Okay. And sometimes there's also that element of luck. Sometimes for example, I've been to Australia so many times. The exhibition is always successful. People love the product, but we never found the right partner. Been to the UK many times. People really love the product. People sometimes they buy, they datang balik nak beli lagi. But we've never found that one person to bring that product in. But we know when we went for exhibition, that's what you learn. You know whether the acceptance of the people is there or not. Because no point kalau macam you pergi to that country and everybody who tasted it hated it, then don't waste your time. Move on. But when you go to the country and you experience, people love it. I remember when I did exhibition in the UK, that was the Malaysia week. Kita bawa stok, I think in our eyes lah, kita bawa banyak stok dekat South Bank, enough for that 1 week lah. On the third day, everything habis. Tinggal hanya display saja. And then on the fourth day, fifth day, people came back nak beli lagi. Macam for example, our ginger massage oil, they love it. And they cakap, oh so sorry, we ran out. Sampai kena marah-marah. They cakap, oh you came all the way here, but you brought so little stock, So it shows that people, the acceptance is there. But unfortunately, a lot of things have changed. Depend on the country also. I find this is more true, especially more to developed country. Kalau nak cari somebody yang that one person, if you're lucky, you are fantastic if you're lucky, Elaine. If you go for exhibition, you just meet that. Macam we went to Vietnam, we met this one person, and she is our best distributor partner right now. She memang very active and all that. Alhamdulillah, one exhibition only. So, but I noticed there is a shift right now, and that's what we are experimenting dengan US, where instead of we are looking for distributor, we become the distributor. And the cost now is so much more feasible, not like before. So we just send a minimal amount to Amazon US. They would do all the distribution, the pick and pack and all that. But the beauty of that is that now we started in December. Alhamdulillah, of course, sales is still very slow. We are an unknown brand in the US. But I can see the frequency. Now almost every day at the sale. Not a lot, but there are sales. And our affiliate partners are actually quite good. The one that actually doing all the managing and all that, the registration. This company called Everpick, they're actually quite excellent. Of course, tak sabar lah. We want millions ringgit of sale kan, or at least tens of thousands every month. Tapi kena sabar lah. But the beauty about that is that bila you dah ada that distribution center in that particular country, now you can do a lot more things. Like for example, I think maybe next month before Ramadan, I will start communicating with the Muslim community in the US. Okay, there are some Muslim markets and all that, because now they can Amazon warehouse can actually ship everything out. So and then when we decide one day to go for US exhibition again, when we do exhibition, people like it. I say, okay, I'm ready to take your order now. Tomorrow you'll get the product if you're willing. This is how we give you a special price. I mean, we are ready, because now what happened is that this might not be possible about 5-7 years ago, but the infrastructure for us to be export ready is ready. So, and UK is next. For this year, we are targeting US. We have already established, of course, the sales is still very small. UK is this one company that that we met, we found online, and then we found them on LinkedIn, an article in LinkedIn, and then after that I communicate. Mula dia ni, they are very particular about the brand. So mula ni dia ni like, okay lah, this is our standard term, not cheap lah. 1 month dia punya fees only £5,000 a month. That's like 20 over thousand ringgit, no? Yeah. A month.
And then I had a Zoom meeting dengan dia, Guy Harris, his name, very nice chap. And and we had a wonderful Zoom meeting. We told them the stories. Oh, your story is interesting. And then we told them like Elaine, we have the UK Vegetarian Society vegan certification, because vegan marketplace is very big in the UK. So then they got more excited. I said, I tell you what. So I told Guy lah, I'm not going to talk too much. I'm going to give me your address. I'm going to send you and your team whole pack of product. Try it. If you like it, then come back to us. So we did. We sent a pack for them. All the staff managed to get it. All his team managed to get it. And then he called me. He emailed me back. I say, okay, my staff absolutely love your product. We are willing to take about 60% cut from our fees if you decide to work with us. Is it? So because they tested the product. So UK is next. In fact, we've been very busy with Amazon at the end of the year. And then semalam he messaged me again, because I've been very quiet for the past 2 months. He messaged me again asking and say, hey, when are we starting? Say, okay, so give me another, after Chinese New Year, we're going to sit down again. You see, so there are, in a lot of ways, it's easier for us to go into international market right now. But there will be that a bit of investment. It's still cheaper than for us to go there, Elaine. Kita nak pergi international exhibition, mahal, Nothing less than 30,000-40,000 if you want to go international exhibition. So what you might consider, and we are experimenting ourselves. That's why I tak berani nak comment to anybody until we can do it. So we've so far been doing in Amazon, nampak bagus. So UK next, and after that the big kahuna lah, China. Cross-border trade into China. So we are talking to about 2 separate companies right now. They are doing that. So because Tanah Merah dah ada nama kat China, because we are very popular in Hong Kong. So there's a potential demand for China, insyaAllah. I dengar Faizal ni, this is the thing that we need to have, a halal community where within the community membantu each other. Not just depending, let's say, when you depend on the financial institution, the halal consultancy, depending on HDC, depending on the matrix saja. Like having Faizal and Elaine talking to each other, helping, itu dah satu, I rasa dah macam seronok nak dengar kan Faizal. I mean, helping Elaine ni nak masuk pasaran, and then nak memasuki pasaran tu mungkin akan ada cost. Cost is always bukanlah isu, tetapi itulah satu faktor yang selalu harus kita tekankan. Okay. Just an extension a bit. I think to find there's a term for it. We call it to find these people who manage what you're doing. Like in Amazon, it's a company called Everpick. We call them. There's a word for it. I just can't remember the word for it. In the UK, this company, the UK brands. China, we're still deciding. Those people are so important. Of course, everything you do, you kena risk it lah. Kadang dia cakap macam-macam, how good they are sekali, nothing happen kan. So you have to berani sendiri lah. So these people are extremely, extremely important. It's also there's a bit of a luck of the coin. If you are lucky, you get the right one. If you are unlucky, you don't get the right one. But the risk is there. But this is the mistake that I realize a lot of people do, and we used to do it, but now kita beranikan diri sikit, is they tend to think, oh, maybe if I do it myself, I can save maybe 5,000-6,000 a month. You can save 5,000-6,000 a month, yes, but I can assure you will not get anywhere. So use professionals. They are much more experienced, but you can also work together as a group. This week I want to talk to Hafiz about this. This is an idea that I have about trading house. Dah bertahun tapi tak ada orang nak ambil. So nanti we schedule another one. We need that. We need that one grouping of people together pergi, because when you do that, you will reduce your cost. Unfortunately, Amazon don't do that anymore. They don't allow it anymore. Now it's only one-to-one. They don't do grouping anymore because Amazon is so big. China is still possible. UAE is still possible. So I have been having this idea, I've been proposing it, but no takers. So nanti we'll discuss that.
Okay, I'm listening, Faizal. Don't worry. Okay. Hilda, if I can Yes. add lah, I think this Silakan. is a very good input. Why? It's Hmm. because we also want to listen to the industry. Kita tak nak lah kita buat benda tapi it's not catering to, Short sendiri. Jangan addressing. short sendiri. Saya tak nak guna lah perkataan tapi exactly. So we want to address the real issue here. But macam Tuan Faizal cakap tadi, is exactly true. I mean, there are something that sebenarnya kita adalah in our plan, we want to do something along that line. Tapi based on your input, I think we can improve whatever that we are planning. So I will definitely have another separate session dengan Tuan Faizal sendiri, and we'll see how can we improve our initiative ni, because I think this is a very good idea. And one of the the key point that I want to highlight here is that dia kalau kita tengok tadi, dia ada element of technology. So at the end of the day, nowadays kita tak boleh run away from technology. We need to have that technology as part of our business now. So it helps a lot lah. But I really like the idea of the Amazon tu. Okay, alright. Nanti kita akan discuss, mungkin kita akan discuss ada part 2 with macam mana kita rancakkan industri halal ni kan, Cik Amin? Diorang ni nak masuk Amazon pula dah. Okay, alright. Okay, let's go. Nak merancakkan dalam Amazon pula. Not bad kalau kita ada halal dalam Amazon ni. That calls for some need. No, sorry, a short one only. Just to give you an example, US market have less than 2% population who are Muslim. Less than 2%, maybe 1 point something percent. Nobody really know the actual number. But in 2013, dia punya disposable income is $97 billion in 2013. That's a lot of money. Their disposable income in 2013, and the American middle age, Masya Allah budak ni. My queen ni very demanding. Okay. So the American Muslim community are middle upper income. So and they're very close knit, and they're looking for good halal products. So that's why after Amazon is set up, I'm gonna go all out into the American Muslim market. Bismillah. Okay, Faizal, I don't want to go on with your girl ke boy tu. Okay, we move on to Encik Amin. Tadi dia kata tentang financial aid dan sebagainya, bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada CIMB Halal Biz Ready. Mungkin boleh ceritakan Cik Nur Muhammad Amin, apakah yang membezakan CIMB Islamik dalam bantu usahawan halal ni? Apakah yang membezakan? Okey, terima kasih Puan Syidah. So kita CIMB, kita melihat setiap satu perniagaan tu unik. Tak sama antara satu dengan lain. So biasanya kalau misal kata pihak SME ni, bila dia datang ke pihak bank, perlukan bantuan kewangan contoh, pengetahuan dia berkenaan dengan cara bank dapat membantu sangat limited. Ada yang berfikiran cuma dalam bentuk term financing ataupun overdraft ataupun cash line saja. Lain-lain daripada tu, dia pun tak tahu macam mana nak apply, adakah bank dapat bantu ke apakah begitu, tak tahu. So apa yang kita buat, pihak CIMB kita adakan satu approach yang lebih unik. So bila customer datang kat kita nak tahu dulu di mana kekuatan customer ini, di mana kekurangan customer ini, di mana yang boleh kita bantu mereka, di mana kita boleh galakkan lagi mereka. So apa yang kita adakan, kita akan adakan satu soal selidik. Kita akan berikan pada pihak SME ni tu untuk mereka menduduki soal selidik tu dulu. Daripada soal selidik tu dulu, kita belum lancarkan lagi, insyaAllah dalam masa terdekatnya kita akan lancarkan. Daripada soal selidik tu nanti kita akan dapat melihat di mana kekuatan dia, di mana kekurangan dia, dan di mana yang boleh kita dapat bantu untuk mereka lebih besar dan lebih berjaya dalam untuk perniagaan. Dan produk-produk yang dapat mereka ambil daripada CIMB untuk membantu mereka meningkatkan perniagaan mereka dengan lebih jauh lagi. So di samping itu kita adakan satu bimbingan kepada mereka, macam saya cakap tadi, bimbingan dari segi engage dengan associate-associate yang kita bekerjasama untuk membantu mereka dari segi servis konsultasi ataupun melihat peluang-peluang yang baru ataupun memberi peluang kepada mereka pasaran-pasaran antarabangsa yang baru. Bila kita sebut pasal pasaran antarabangsa, saya tertarik dengan apa yang Ilin cakap dan Tuan Faizal cakap tadi. Mahu berkembang tapi tak tahu di mana nak cari.
customer dia. Mungkin pergi kat sini ketuk-ketuk pintu tak nak. Exhibition by exhibition tapi tak berjaya. So kita pihak SMB melihat ini adalah satu cabaran pada pihak SMB. Bukan setiap exhibition yang mereka hadiri melibatkan kos yang banyak macam Tuan Faizal cakap tadi, sekurang-kurangnya 20-30 ribu terpaksa dileburkan. Sama ada berjaya ataupun tak berjaya tak tahu lagi. Mungkin kita belajar, kita tidak, mungkin dapat peluang, mungkin kita tidak. So apa kita dapat di sini, SMB kita bergabung dengan lebih pada 14 buah bank seluruh dunia, melampaui lebih daripada 60 buah negara di seluruh dunia untuk bekerjasama dengan mereka untuk melihat di mana produk-produk SME kita ni dapat kita pasarkan di negara masing-masing. Contohnya kita bekerjasama mengadakan regular meeting dengan pihak Santander Bank di UK ataupun di MUFG di Jepun ataupun di Dubai Islamic Bank yang akan kita mulakan nanti di Dubai, juga di Canada dan pelbagai-bagai negara lagi. So kita berhubung rapat dengan bank-bank ini dan kita membawa produk-produk SME kita untuk diintroducekan kepada mereka, untuk mereka cari dalam diorang punya database, dalam punya customer tu, siapa antara ramai customer mereka yang boleh dia matchmakingkan dengan customer kita sini. Saya percaya alhamdulillah syarikat Ilin pun sudah kita daftarkan sebagai members, kita panggil CIMB Trade Club members, dan kita dalam usaha untuk membawa produk manfuk ni ke pasaran UK, pasaran United Kingdom. So sekarang kita tengah berbincang dengan pihak bank di sana. Elaine, I suppose this music to your ears because I purposely don't announce you earlier, so nak bagi tahu masa time ini. So mana kita bekerjasama dengan pihak Santander Bank sekarang, mereka sudah pun mengenal pasti 2-3 player yang berada di sana untuk kita matchmaking dengan produk manfuk ini. Cumanya yang saya terdengar tadi apa yang Elaine cakap, Elaine telah berjaya mendapat vegan punya certification daripada UK. That is a plus point. Itu yang saya tak sampaikan lagi kepada mereka. InsyaAllah kalau saya sampaikan kepada mereka, mungkin mereka akan merasa lebih gembira. So dengan adanya bantuan sebegini, pihak SME tak perlu risau ataupun tak perlu membelanjakan wang yang banyak. Just datang kepada SMB, kita melihat, kita memahami perniagaan mereka, kita faham perniagaan mereka, kita melihat di mana dapat kita bantu dengan lebih. Mungkin kekurangan dari segi e-commerce-nya, kita bantu dari segi e-commerce. Mungkin kekurangan dari segi logistiknya, kita bantu dari segi logistiknya. Warehousing-nya, dia ada warehouse tapi tak cukup untuk mereka dapatkan sertifikasi halal kemisalan begitu. So kita engagekan dengan pihak-pihak yang boleh mengadakan, kita memberi bantuan kepada mereka untuk melengkapkan dia punya requirement sebagai satu perniagaan yang lebih berdaya saing. Bila mereka dah confident, bila kita perkenalkan produk mereka kepada bank-bank yang saya sebut tadi, ini antara bank dengan bank. So confident level antara pembeli dengan penjual atau penjual dengan pembeli adalah lebih tinggi berbanding dengan kita buat kat exhibition, dia tak nak, kadang-kadang datang tengok-tengok, okey saya berminat tapi bila tak edit. So begitu. So ini meletakkan kita, saya rasa kalau tak setapak, kalau tak 5 tapak, mungkin 4 tapak daripada bank-bank yang lain dari segi membantu SME kita di samping dengan produk-produk pembiayaan yang kita adakan. Okay, alhamdulillah. Ilin, I want to see your face. How do you feel when you receive that news? I am I'm so happy to hear that. Yeah, because in fact I would like to tambah sikit ya. Okay, silakan. CNB Trade Club is really helpful because walaupun ada beberapa macam email yang telah saya emailkan kepada pembeli yang berpotensi, tetapi kadang-kadang kita tak dapat reply balik daripada pembeli tersebut. One thing very special about it is that CNB mempunyai customer service di mana mereka akan call saya, dia akan tanya, does my this fella got email to you or not, and then what's their response, and then things like that. It's so special. I mean, I have not seen banks that have this kind of service yang begitu baik. Selalunya mereka akan bagi kita okay, you can call this guy, but then they don't really go and follow up with us. So this is the specialty of the CIMB Trade Club. Yeah, okay, it's really interesting. Yeah, interesting to hear this because it's live on our show here.
Dan terima kasih Encik Nur di atas usaha untuk membawa Elaine menyebar sayap dia ke UK dan sebagainya. InsyaAllah kita doakan Elaine supaya manfuk ni akan jadi, sambal manfuk ni akan popular di UK kan. Okey Hafiz, mungkin boleh, okey kita ada sedikit masa dan kita mulakan dengan Hafiz dan mungkin ada nasihat-nasihat lain yang mungkin kita boleh sharekan pada petang Jumaat ini. Apakah lagi yang mungkin kita boleh rancakkan lagi halal ni. Silakan Hafiz. Okay. So saya rasa bila kita bercakap berkenaan dengan halal ni, satu yang kita kena ingat, halal industry and halal itself is actually a national treasure lah for Malaysia. And in fact for us, we take it as a national agenda. Basically now, COVID has hit Malaysia punya ekonomi for quite some time. So kalau kita tengok dalam RMK 12, one of the thrust is actually halal industry. So hence that's the reason why sekarang ni kita memang nak fokus untuk membangunkan industri halal, regardless sama ada yang ada halal certificate ataupun tidak. Sebabnya dekat sini memang kita nampak banyak peluang. In fact bila kita buat G2G and whatnot, kebanyakannya memang tengok Malaysia sebagai tempat untuk dia menghasilkan produk-produk halal dia. Banyak je country di luar sana dia nak menggunakan Malaysia sebagai dia punya tempat untuk manufacture the halal version of their product. Why? It's because kita ni dah ada the whole ecosystem. Kita dah ada halal logistik, kita dah ada all the support system is here, is matured. Jadi kita dekat sini di dalam Malaysia ni sebenarnya kalau kita tak mengguna peluang tu, jadi kita akan tertinggal kalau as compared to the company kat luar sana. So jadi saya nak panggil ramai-ramai be part of us. Kalau boleh be part of HIP supaya bila anda berada dalam HIP, always be in touch. Kita di antara HDC dengan industri ini, HIP is actually the platform yang menghubungkan kita. From time to time kita akan ada inisiatif dan of course kalau saya boleh share lagi dengan HDC ni, kita buat sendiri. Kita work together dengan other agency seperti MDEC, seperti MIDEC dan MARA. So, kita bekerjasama across the agency because kita tahu ini adalah national agenda. Regardless siapa yang membangunkan industri halal, at the end of the day is Malaysian industry, Malaysian halal industry. Together we are helping to grow the Malaysian halal industry. So hopefully you guys can be part of HIP so we can help to grow the country together. Okay, thank you so much Hafiz. Okay Elaine, perhaps you want apakah nasihat ataupun some inspirational stories that you'd like to share today before we end the show? Go ahead. So I would like to say I always saya selalu percaya peribahasa dalam bahasa Inggeris ini. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, then we have to walk together. Yeah. So oleh itu kita memang memerlukan pimpinan lah, and then also kerjasama dari berbagai pihak untuk menjayakan perniagaan kita supaya kita boleh mendapat ke destinasi yang kita nak. Yeah, betul. Okay, thank you so much Elaine. Alright, Faisal, any inspirational words from you? Silakan Faisal. I mean, I agree with what Elaine said. We have to work together, and there's no, for me lah, it's like as a country, as a people, and even like the regulatory bodies and all that, we have to work together because like I've experienced many times when I go overseas and I see the way, like for example, the TGA, the Australian regulatory body, the way they go out to market Australian goods, and it was so proud for them when I see like, when they do the presentation, they always add, this is the TGA, Therapeutic Good Act, people, they are macam equivalent to our MPRA lah, actually said, they end their presentation with Australian product made for the world. That kind of pride. And I think we as JAKIM have done an amazing job in bringing the status of our halal certification to a world standard that nobody can beat. But unfortunately, it's beautiful on paper. Without the industry, it would be an amazing paper. It would be an amazing certificate. Like what Tuan Noor was saying, it's like we are recognized, but we don't have enough industry to support it. So this is where I think we have to work together. We are not the enemy. We are friends, we are something that we have to work together
the role of HDC have to be very, very clear. So I'm glad, what you are planning to do or have done, HDC, and I think I've stepped up for quite a while but it would be wonderful for me to come in again. But be prepared lah. Aku ni very straightforward. Okay. Alright, thank you so much Faizal. Okay, coming back to Encik Nur balik semula, memandangkan ni adalah Encik Nur punya show juga kan, Encik Nur. Silakan Tuan Nur, Encik Nur. Terima kasih. Ya, few words sebelum kita daripada kami sangat membersah hati sebab banyak SME yang boleh kami bantu, insyaAllah jemput datang kepada kami melalui cerita lawati kita punya webpage www.cimb.com.my/halalbizready ataupun email kepada kami di bizready@cimb.com, di mana kita boleh membantu pihak SME dari pelbagai cara. Ini baru kita cerita pasal halal saja, kita ada green pula lepas tu. So kita combinekan dua tu, halal dan green, menjadikan mereka lebih lengkap untuk mereka macam saya cakap tadi, menjadikan mereka lebih berdaya saing untuk mereka menembusi pasaran antarabangsa. Dan juga sebab apa saya suka sebut pasaran antarabangsa ni, sebab bila kita dah boleh ke pasaran antarabangsa, pasaran Malaysia ini insya-Allah tak ada masalah. Sebab apa? Requirement untuk ke pasaran antarabangsa tu jauh lebih tinggi berbanding dengan requirement di pasaran tempatan. Sebab pasaran tempatan kita lebih relax dari segi kita ingin membantu SME kita. Tapi di pasaran antarabangsa dia tak peduli itu semua. Dia kata kalau siapa nak datang ke negara saya untuk jual barang-barang tertentu, dia mesti ada yang regulation dia begini, mesti comply baru dia boleh masuk. So dengan adanya comply pada perkara-perkara begitu, automatically dalam negara insya-Allah tak ada masalah. So lagi satu, nombor dua, datang kepada kami dari segala keperluan yang mereka perlukan. Tak semestinya dari segi pembiayaan, apa saja yang pihak SME rasa perlukan bantuan. Contohnya macam tak tahu macam mana nak buat website contohnya, ataupun tak tahu macam mana nak cari pasaran antarabangsa, ataupun tak tahu macam mana nak mencapai certification yang lain-lain ni, datang ke kami. Kami dengan sedaya upaya akan membantu mereka. Macam Puan Syilda cakap tadi, hand holding, kita akan pegang tangan, mari saya tunjukkan sampai ke destinasinya, di sini tempatnya, awak belajar. Kalau awak berjaya besok, datang balik kat kita akan bantu lagi dengan yang lain pula, dari segi begitu. So dengan cara begitu, saya percaya pihak SMB, kami percaya kami dapat menyampaikan the real keperluan perbankan kepada pihak SME di luar sana. InsyaAllah. Okey, terima kasih Encik Tuan Nur Muhammad Amin. Nampaknya kita sudah ke penghujung rancangan. Sekian saja dari saya, Syudah Ismail. Saya mahu anda semua share ataupun tagkan kawan-kawan anda yang boleh memanfaatkan perkongsian pada hari ini. Semoga perkongsian Tuan Muhammad Amin daripada Hafiz dengan Ilin dan juga Encik Faizal memberi inspirasi, memberi peluang, memberi idea dan tips bagi anda semua. Jom kita rancakkan lagi industri halal. Dengan itu, sekian saja dari saya, Syudah Ismail. Pastikan anda mengikuti episod seterusnya bersama Bual Bicara Keuangan Islam. Bulan depan kita akan menceritakan tentang wealth management, Syariah Compliant Wealth Management yang dibawakan khas oleh CIMB Islamic Bank Berhad. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih. Have a good holiday. Happy Chinese New Year.
Consumers who want to have better choices in their lives. Halal adalah nilai signifikan yang membezakan kita daripada negara-negara lain. Trend untuk menjurus mencari barangan halal juga kepada orang-orang yang bukan Islam. It is time for us untuk cari produk yang halal, baik suci untuk kita, bukan saja makanan tapi juga produk luaran. Masyarakat lebih celik lah tentang kehadiran ubat ataupun saliman halal ni. Adakah masanya untuk kita memperkasakan CJ halal di Malaysia di kala pandemik ini? Stories that tell and explain. More information on kinihalal.com.